तो बहुत बड़ बड़ चिंगुड़ी है बाबा कौन आनचंदी चल टी देखिबा एबे मटन गाड़ी होची कहले माने देखे बाजी गला ता मुंडे रे समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे स्वागत करছি आस्तरा बड़ा ब्लॉग को आशा करছি आपण माने बहुत भले थे खुशी थे आम तो एमती भलरे अच्छे आपण माने तो आम वीडियो माध्यम सब देखुंट आमर प्रार्थना जे ठाकुर पाखे आपण मैंने बहुत भले था खुशी था आयुष गोटे कौन गोटे कहवाक आसले आपण मैंने टिके शुणु आयुष लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने को जमरे बोलिए हाँ हाँ जो साइड रे थिबा बेल आइकन को धीरे किना एम देखि पूरा धीरे किना दबाई नांती आउ आसन देखबा हमने ब्लॉग आसन देखिबा वीडियो टू फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखिबे हां एबे देखंतु हम न्यू ब्लॉग बाबा कौन आनचंदी चल टी देखिबा एबे हम देखला रे मटन आई मटन ऐसे मटन आसी कौन है तो बेसी कौन है तो देखिबा एबे चिंगुड़ी बड़ बड़ चिंगुड़ी बड़ बड़ पूरा चिंगुड़ी है जियो बर्फ के तातिर आइतला तो बहुत बड़ बड़ चिंगुड़ी है जेबे कते बड़ बड़ जे हां मामू आन के आस्ती बड़ मत आधा फोन करले देले ये मतलब मामू आनी गेसले एबे देखंदु मामू एबे आधा हट आनी गेसले बाबा जाइतले आ केडे केडे चिंगुड़ी हिच आपण देखंदु बंची नांती ना सब एरा घंटे घंटा हेलानी रात्रि बंची सब धरा आइतिबो आ भितर नै तो एना बाछि दो बोधे बछाई जो है ना खाइबनी एइथरा आस्तिला ना गाइबनी आ तादरी बरफ भी देई केसरा ना बहुतरे एथरा हां बा बरफ आस्तिला बच्चा बच्चे भी चल 400 टका ना ना 40 टंका 400 टका दी सब बकनो एबे से बड़ चिंगड़ी आसला ताको एबे भजा सरलाणी एबे मम्मी हां भजा सरलाणी सब आया बछाइतला जुई नाम को दिन आथि से बड़ चिंगुड़ा बछाई ए भजा हे एबे ई डोरो मागे देनी बांधेलो बाइस होई तबे देखंतु माँ बैठे पे लिपिबार लगी माटी द्वार घर कहीं लिपुच आज काली बरा दशमी गुरुवार पड़ाबो चेता पड़िबो ओहो काली दशमी गुरुवार बोली ए लिपा लिपि हो माँ बे सब लिपा लिपि कर घर से आरंभ कर पानी बाल्टी थोड़ी आठी गोबर सब लिपा लिपि हो तो द्वार घर सब लिपा लिपि बोधे ओहो चल देखा मम्मी ए कौन कर मम्मी शाग बाचु आज ओहो मैं कौ शाग पिता पिता शाग मुझे जानी पिता शाग बोली कहीदेली गोटे पिता शाग बोली कौटे आम बार बेटे ना कौटे आनी कौटे होता ओह माँ आणिक तो तो पिता शाग आज बछा हो पखाड़ खाइली मुझे जाऊँगी भाजिले जाई पखाड़ खाइली भजा पखाड़ भात खाइली भात बसई पड़े पुणी एपटे घर हरिका धुआ पुणी केते काम करवानी हाँ खाईदे तो कर माँ खाईदे लिपुछन माँ हाँ हाँ लिपुची आयुष कौन कर हाँ अरे कौन कौन पिल कौन से गछ कटा कौन जो भंडा अच्छे कि कौन ये कुकुरटा देख सी आसिक खाली गेल हो लांच हल आसन देखा मम्मी बेटी रोसे कौन कर मम्मी ये माछ भाजु आज ना ओ पानी आखिया माछ ये सबदिन तो रोई माछ हो देसी रोई चिंगुड़ी भी केते हो आज आसी गोटे भिन्न प्रकार माछ लुणी खाइबनी कौन भाई ओहो पानी खाली कंटा ना जो ये कटा माछ गुड़ा से आराम से जाऊँ कंटा सरसे बोधे से जो खाइबनी तो छड़े खाई आसबनी आ खाइब जमी कंटा खाई माछ तो मजा हो मेघ गुड़िक आसला तथा खरा हो गला खरा है
ବାବା ଏଠି କ'ଣ ଫ୍ୟାନ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଜି? ମୋର ଛୁଟି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସିନା ରବିବାର ଛୁଟି, ମୋର କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ଛୁଟି। ହଁ ମୋତେ ମାଛ ଦୋକାନ ଆମର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଆଜି, ଆଉ ସୋମବାର ଏଗୁলো ସବୁ ସଫାସଫି କରିଦେବା ଆଜି ଆଉ। ଓହୋ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ମଳା ହେଇକି ଥିଲା, କେତେ ଅଳିଆ ଲାଗିଛି ତା ଭିତରେ ଧୂଳି, ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାନ୍ ମଳା ହେଇଛି। ସେଇଟା ବି ବୁଲୁଛି ଏବେ, ସେଇଟା ବି ସଫା ହବ ଦିନ ଆଉ। ହଁ ଆରେ କେତେ ଯେଉଁ ମଳିଆ ଲାଗିଛି କେତେ, ଆସିବାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ହେଇନଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଘରେ ହେଇଥିଲା ନା କଲାକାଲି ଖରା ହେଇଥିଲା। ଚୁଟି ଲାଗିଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖୁନ। ଚୁଟି ବୁଟି ଲାଗିଯାଇଥିବ, କେତେ ଦିନ ହବ ଖୋଲା ହେଇନି। ଆଉ ଏଠି ମମି ଶାଗ ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ହଁ ଶାଗ ଧୋଇ ଆମେ ଭଜା ହବ। ଏ କେଉଁ ଶାଗ ସେ? କେଉଁ ଶାଗ? ଲେଉଟିଆ ନେଉଟିଆ। ନେଉଟିଆ ଶାଗ ଆଜି ଭଜା ହବ। ଆଉ ଏଠି ବାବା ଫ୍ୟାନ୍ ଏବେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଧୂଳି ଲାଗିଛି ସେଥିରେ, ପଙ୍ଖରେ ବି ଲାଗିଛି ପ୍ରବଳ। ନାଇସ୍। କେମିତି ଦେଖାହବ? ହଁ ଆଉ ଏବେ ଛୋଟ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଏବେ ସଫା ଏବେ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ସଫା ହେଇଗଲା। ଖୋଲା ହେଇକି ସବୁ ସଫା ହବ ଆଉ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଉଛ ସବୁ ତ? ଧୂଳି ପୁରା ହେଇଛି, ମାନେ ଖରାଦିନ ଗରମ ବୁଲୁନି, ସବୁ କାପାସିଟର ନୂଆ କାପାସିଟର ପକେଇଦେବା ବୁଲିବ ଆଉ। ଓହୋ ଖୋଲାଖୋଲି ତାହେଲେ କରିଦେବା। କେତେ ଲାଗିଛି ସବୁ, କେତେ ମଇଳା। ନୂଆ ସବୁ ହେଇଛି ଦୁନିଆ, ସବୁ ଖୋଲିଦେଇକି ଇଏ କରିଦେବା ଆଉ। କରିଦେବା ତାହାର ଆମ ସବୁ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମ ଘରଠି ପଠେଇଦେବେ, ଆମେ ତିଆରି କରିଦେବୁ। ବାବା ପୁରା ସବୁ ତ ତିଆରି କରିଦେବେ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ମୋତେ ଫ୍ୟାନ୍ ତିଆରି କରିକି ଆସେ, ଫାଇବର ତିଆରି କରିକି ଆସେ। ସବୁ କିଛି ନା। ଏଇଟା ଖୋଲା ହବ। ଦେଖିବା ଆଜି କେତେ କ'ଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି କଲଣି, ସୋମବାର ଯେହେତୁ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଫ୍ୟାନ୍ ଫିଟିଂ ହେଇସାରିଲାଣି। ସରିଲାଣି। ଏ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ସବାଇକି ଫିଟିଂ ସରିଲାଣି। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ସଫା ସରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମଇଳା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ସଫା କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଖୋଲିକି ଦେବି। ଦୁଇଟା ଦେଖି ଏକାବେଳେ ସଫା ଚାଲିଛି ଆଉ, ସଫା ଚାଲିଛି, ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି। ହେଇଗଲାଣି। ଗରମ ଦିନକୁ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ବୁଲୁଛି। ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲିବା ହେତୁ ମାନେ ମଇଳା ସବୁ ଲାଗିକିରି ପୁରା ମଇଳା ହେଇଥିଲା, ଫ୍ୟାନ୍ ବି ବୁଲୁନଥିଲା, ପୁରା ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ ଏଥର ପୁରା ବୁଲିବ ଆଉ। ଶାମ୍ପୁ ଲଗେଇ ପୁଣି ଗାଧୁଆ ହେଇଛି ଫ୍ୟାନ୍, ନିଜେ ଶାମ୍ପୁ ଲଗେଇକି ଗାଧଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଚକାଚକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁନ ପତ୍ରଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାଗରେ ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦାଣ୍ଡରେ ହେଲା। ଏ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବ ଦେଖିକି ଖେଳ। ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି। ମାଡ଼ ହବ ଖାଲି ତମ ଉପରେ। ହଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ନେଇଯାଅ ତାଙ୍କୁ ନହେଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ସେପଟୁ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି, ଏପଟୁ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି, କହିଲେ ମାନେ ଦେଖେ ବାଜିଗଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ। ଗେଲ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଗଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା। ତା ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ଜୋରେ ବାଜିଲା କହିଲୁ? କେତେ ଜୋରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା ବଲ୍ ତାର। ଖାଲି ହସ। ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲୁ? ସେ ଭାଇନା କହିଲେ ମାନେ ନେଇକି ପଳେଇବେ ବସେଇକିରି ଗାଡ଼ିରେ ହେଲା। ଏମିତି ଖେଳୁଛ ଦେଖ, କେତେ ବଡ଼ ମୁହଁ କରି ବସିଲାଣି ସେ। ହସୁଛୁ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ଜୋରେ ବାଜିଲା ବଲ୍? କେତେ ଜୋରେ ବାଜିଲା ବଲ୍? ଆଉ କେମିତି ବାଡ଼େଇଲୁ? ତୁ ରାଗିକି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ବଲ୍ଟା ଆଉ। କେତେ ଜୋରେ ମାଡ଼ ହେଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ। କାନ୍ଦୁଛୁ ବସିକିରି। କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦନା, କନ୍ଦୁନୁ 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 ଲୋ ସୁନ୍ଦରଟା ଲୋ, ସୁନ୍ଦର ଗେଲୁଟା, ଗେଲୁ ଗେଲୁ କାନ୍ଦେନି। କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି, କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ସତରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲାଣି, ହତରେ ବା କାନ୍ଦିଲାଣି। ଦେଖେ କେଉଁଠି ବାଜିଲା? ହାଁ ଏଇଠି ବାଜିଗଲା। ଯେ ଚୁଟି କାଟି ଦେଇଛୁ ନହେଲେ ଆଜି ଯିବୁ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ। ବାଜିଆଟା ଯୋଉ ଖେଳୁଥିଲୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଉନ୍ସର ପକେଇଲି, ଶିବୁ ନାଇର ପୁରା ହେଲମେଟ, ହେଲମେଟ ବାହାର ପଇଲା ମୁଣ୍ଡରୁ।